पूर्व वीडियो गुडा करे समस्त एते सब मते गाड़ी देले भाई को भी तो भाई माने मु चर्च आसी चर्च आसी के भीतर को जाई के सब किछि मु देखि छी श्रीकांत भाई भी एटा छथि श्रीकांत भाई को मु किछि पचार छी भाई आ तो एटा चर्च रो ना कोन टी कहि दियंतु एडा सेंट जॉर्ज बोलिकर भी जानती एशिया महादेश रे जदी बड़ चर्च भाबरे जदी नामित होउची से भितरे जदी लिस्ट आउची बोले त्रिशूर फास्ट आउची तापर ए चर्च भी आउची केरल पय जदी कहबा बोले हमर त्रिशूर गुटे फास्ट अछि तापर एडा होउची सेकंड फर्स्ट सेकंड बोली भी कहबा नै किंतु एडा ए दी जिंस फेमस फेमस हां फेमस अछि त पुराना चर्च पुराना चर्च गुडा को भी 593 ख्रीष्टाब्द रे हेतिला एडी 593 रे तापर एडा सेटा पुराना चर्च गुटे एडा होती से चर्च देखि दियो भाई सेडे हैला तापर एडा जोडा कि एबे नुआ रे हेची एबे तो हेइ नै हमर 1080 से टाइम रे एडा आरंभ हेतिला तो दीडा जाको भी एबे अछि हैला किंतु एबे वर्तमान सेंट जॉर्ज चर्च बोली कि भी कुआ जाय एडा प्राय तो कोची रे ही फेमस ना एडा कोची नै भाई पूरा इंडिया रे फेमस है चर्च जदी आपण माने गूगल रे जाय के भी सर्च कर देबे इंडिया फेमस चर्चेस कोडा जाको बोली कहले नले बिगेस्ट टॉलेस्ट एमती जदी मार देबे ए चर्च भी से भितरे आसबो सो आपण माने भी आसंतु आउ भय लागुची भाई बेसी ए ना 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 भाई भय करंतु नै कथाटा कोन होचे भाई काई भय करचंती नै नै पूर्व गोटे कथा है भाई आसुचंती देखो सब जगह रे आपण प्रभु को माने चर्च रे आसुचंती निज इच्छा रे आसुचंती निज इच्छा रे आसुची भाई बाध्य करू भाई आपण बाध्य करूनते मते केही बाध्य करू नाहंते पूर्व वीडियो गुडा करे समस्त एते सब मते गाड़ी देले भाई को भी गाड़ी देले कमेंट माध्यम रे तो देखिथिबे बोले देखिची भाई देखिची गोटे चर्च गोटे एमती जगह मु कहबे भाई चाहूची हमरो ये भाई होचंती हमरो प्रभु को जानि नांती माने कोन ताके हिंदू रे अछंती हैला तो प्रभु को आसबा पहिले ख्रिस्टियन नेबा दरकार नै यीशु को जानबा ख्रिस्टियन नेबा दरकार नै आमे कहबे भाई चाहूचू तम पई भी समस्त पई रास्ता खोला अछि एठी आसबा पई आपन को जदी ए जिनसटा बांधी की भी आउचंती रंगटा बांधी हमरो हिंदू धर्म रे प्राय धागा की धागा धागा कहबे धागा बांधंती एठी भितरे जदी भी आसबे बोले खोलिबा पई के कहबे नै किछि प्रॉब्लम केवल हां शांति श्रृंखला रे आसंतु जदी देखबा पई चाहउचंती भाबंतु कि गुटे नै मु खाली देखि जिबी आ पळेबी आपण माने आराम से आसी पारबे जो जे कोनोसी धर्म रे लोक भी आसी पारबे आ भितरे जाय पारबे आपण मानकु सेति पई हालेलुया कहबा पड़बो नै प्रेज द लॉर्ड कहबा पड़बो नै ना होउची कोनोसी जबरदस्ती नाही कोनोसी नाही भाई सेमति नाही मु बहुत जगह को जायछि बहुत आगरु भी पूर्व रु भी मु गोटे चर्च जाय कि वीडियो बनाइछि आ सेडी भी आपण माने बहुत भलो पाइबा देइछंती सेडा को मते केही बाध्य करि नाहंती जे चर्च आसो एडा को सेडा करो कहि के भी कहि नाहंती किछि भाई माने भाबुथिबे कि नाही आमे तो हिंदू आ आमे चर्च भितरे काहे कि जीवो हमको जदी सेडी हालेलुया कोइ करबे प्रेज द लॉर्ड कोइ करबे बोले हमको कहबा को पड़बो हमको तो कहबार नाही सेमती टोटली हबो नै आपण को ना पचारबे ना गां पचारबे नै कि कोठु आसी किछि पचारबे नै चर्च रे आपण माने आराम से आसंतु एइडा खाली क्लियर कर देबे आराम से आसंतु किछि कहबा दरकार नै केवल देखबे जदी देखबे पई इच्छा थिले चर्च भितर केमती अछि डेकोरेशन केमती करंती से जिंस केवल देखि कि जानतु आ सेति भाई होचंती हमर गोटे ब्लॉगर तो मु जुआडे भी जाउची तांके मोट अधिका जानिचंती किंतु मु जुआडे भी जाउची तो मु भाई को जणै दोची तो भाई भी पळे आउचंती तो एमती नै कि मु आसो चर्च को एका जिबा एमती केबे हुए नै मु केबे भी बाध्य करि के डाकी नै केबे नाही भाई काना मते बेसी एइथि पे कथा पकेली भाई खराब भाव नै ना 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 चर्च आसलो से दिन मु से वीडियो कोन कहितली ना के समझ कहितली एतकी कहितली भाई आसचंती चर्च भितरे आसचंती खाली कहली प्रार्थना करूचंती बाइबल पढुचंती सेंती किछ कहि नै किछ नै सेंती किछ जदी सेडा हबो तांके जदी निजे चाहिले का करबे नले नै सेडा मो ऊपर रहिला सब डिपेंड मो ऊपर रहिला काई ना से सेतकी पय सेडा प्रभु को आशीर्वाद न मिलला पर्यंत सेडा पैसा दे दियो ताको भी चावल दे दियो एमती कहले तो से जिंस सेडा खराब लागला सेडा चिंताधारा बहुत मते भी बहुत कष्ट देछि काई कि ना मो भी किछि सिखिया पय चाहू छी कहि और वीडियो पूर्व मु से वीडियो पोस्ट करबो भाई को कहितली देखो गाड़ीटा बहुत जल्दी हो भाई कहितले नाही क्रिश्चियन लोक बेसी गाड़ी देबे कमेंट रे बोली कि कहितले ना ना कोन हला नाही भाई सेडा के हमें जानि न हमें जानि के कोन को प्रकार आसी सेटा तो हमें जानि छु किंतु नाही आमे चर्च रे भी आपण माने भी आसी पारबे जे कोनोसी धर्म लोक आसी पारबे किछि आपण को मना किए करबे नाही केवल एतकी डिसिप्लिन रे जानतु किछि विशृंखला जेंति का को न हबो हैला काने चर्च रे ध्यान पाई जानती मंदिर रे भी ध्यान पाई मस्जिद रे ध्यान पाई गुटे निजर मनस्कामना पाई कहि जानती तो आमे जदी सेडे मोबाइल धरि कि एमति एमति जदी हेबा सेडा समस्त कहिबे से दिन खराब लागि मना बोली कि कहबा नै किंतु एतकी जदी चाहू चंती इच्छा लागुची चर्च भीतर टिके जाई कि देखि कि बुली कि पळे आसबी से जिंस आराम से करि पारबे एतकी ही हां
ତ ଭାଇ ମାନେ ଏଟା ଖାଲି ଆମ ଏଇଠୁ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଖାଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଟା ଫରେନର ବି ଆସିକି ଏଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବୁଲିବାକୁ ଆସିବା ଲୋକ ବହୁତ ବାହାର ଦେଶରୁ ବି ଆସିକି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଇ ପାଖରେ ଅଛି ମାନେ ଏମିତି ଜାଗା, ଏଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଚଳେ। ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିବା କଥା। ତ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ସେଟା ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୋର ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭଲ ନାହିଁ, ଲାଗୁନି ଏଇ ସେ ଜିନିଷ କଥା, ଗୁଡାକ କାହିଁକି ନା ଯଦି ହଉଛି ବୋଲେ ନାଇଁ ଗାଳି କର। ଯଦି ମୁଁ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ କି ଅଲଗା ଧର୍ମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ବୋଲେ ମୋତେ ଗାଳି କର, ମୁଁ ସରି ମାଗବା ପାଇଁ ବି ରେଡି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବନାନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା ମାନେ କରନ୍ତୁ ଘୃଣା ନାହିଁ, ଟାଇପ ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡା ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବନାନ୍ତୁ ଯେମିତି ନାହିଁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଟାଇପ ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡା ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ହଁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ଠିକ, ଆପଣ ସୋସିଆଲ କହିବା ମିଡ଼ିଆରେ ଠିକ। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖେଇବା, ହୁଁ, ସେମିତି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇଲେ ଭଲ। ଭଲ ଲାଗିବ। ହଁ, ଆଉ ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମର ସବୁଠୁ ଆମେ ସେମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବେ ଆସେ ନାହିଁ, କେବେ ସେମିତି କେବେ ନାହିଁ ଆମେ ଏଟା କରିବୁ ନାହିଁ। ଯାଅ ଭାଇ ତମେ ବି ମନ୍ଦିର ଯାଅ, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ବନାଅ, ଦେଖାଅ ହେଲା, ଆମେ ହଁ ଅଛୁ, ରେଡ଼ି ଅଛୁ, ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଆମେ ଦେଖାଉ ହଁ ଆମେ ହେଲା। ମୁଁ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ, ହୁଁ ସବୁ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର, କାହିଁକି ନା କିଛି ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇଛି ନା କିଏ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମତେ ପଚାରିଲା ପରେ ଯଦି ମୋର ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି କହିଦେବେ ତାହେଲେ ମତେ କିଛି ଲାଗିବନି। କିଛି ମତେ ନ ପଚାରିକି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ଆପଣ ମାନେ ପଚାରିବେ, ଭାଇଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ବହୁତ ପାଇଁ କଣ ବହୁତ ପଚାରିବା ଗାଳି ଦରକାର? କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ କିଛି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନା ଭାଇ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଇଛି, କିଛି ସିରିୟସ୍ ଏ ନାହିଁ ଭାଇ, ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆପଣ ମାନେ ଏମିତି ବେଶୀ ଖରାପ କିଛି ବେଶୀ କହିଦେବେନି। କାହାକୁ ତ ନାଇଁ କିଛି ମୋର କାହା ଉପରେ ରାଗ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଏତେ ପାଇବା ଇଏ ଦେଇଦେବେ କରିବେନି, ଭାଇଙ୍କୁ। ମତେ ସେମିତି ହିଁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ମତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ କହିକି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆହା, ତ କିଛି କୋଉ ଯଦି ଅଧିକା କହିଥିବି ତାହେଲେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି।